Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriana Dwi Kartika Sari dari SMK Negeri 2 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, Angkatan 3 Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja UKM PPG 2021. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Mom. How are you today? I'm I'm fine. And Okay, Alhamdulillah, all of you fine. And don't forget, remind you to protect yourself by applying 3M. The first M is Memakai masker. The Menjaga jarak. mencuci cuci tangan. Okay, perfect. Sip. Diterapkan ya, jangan lupa ya. Siap. Baik. Okay, next, before we continue our lesson, it is better for us to pray first. Please, Vita, as the leader of this class, lead your friend for praying. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish. Okay, I will check it first. Are you ready to study today? Yes, ma'am. Yes, Mom. Okay. I'm Ini nggak kelihatan ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Please on your video, your camera. Sip. Jadi seperti ini kan nanti kelihatan apa namanya cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya. Okay, good. How about my voice? Is it clear? Can you hear my voice? Yes. Yes, ma'am. Tanya, oke, berarti siap untuk mulai pelajaran. But before, seperti biasa kita yel-yel dulu ya untuk memotivasi kalian supaya bersemangat belajar hari ini. Oke, yel-yelnya apa? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Small. I hope it can motivate us for study today. Ya. Okay, next I will check the attendance first. Bella. Yes, ma'am. Okay, Kohirul. Yes, Mom. Yusti. Yes, ma'am. Okay, before we step to the lesson today, to our new material, I want to ask you about the last material. What have you learned in the last meeting? Intention. Intention. Okay, good. Apa itu intention? Rencana. Iya, untuk menyampaikan rencana. Untuk bisa menyampaikan rencana atau kegiatan yang akan dilakukan menggunakan apa saja kemarin? Will. Going And verb one. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? I will go to Bali. Oke, I will go to Bali ya. Jadi menggunakan will ya di situ. Oke, good. So move to the new material, but before I will share screen to you first. Ya, is it visible? Yes, Oke, ya. Di situ ada garis besar pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mengamati, menganalisis masalah dan menelaah pertanyaan dari LKPD. Kemudian yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, peserta didik bersama guru menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi. Jelas? Jelas, Bu. Berikutnya, sini ada tujuan pembelajarannya atau the objective of learning. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama nanti menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Dua, menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Ketiga, menyusun teks deskriptif. Dan keempat, nanti menyajikannya. Do you understand? Yes. Okay, very good. Berikutnya,
awal kelas. Di sini ada game berupa guessing game ya. Nanti kalian saya minta untuk menebak. Jadi guessing game. Who am I? Siap untuk mengikuti guessing game? Are you ready to follow this game? Yes, ready. Okay, let's start the game. What am I? This is the rule. How to play, read the clues and guess the answer before the time runs out. Are you ready? Yeah. Ready. Yes, ready. Okay, this is the first thing. Who am I? The first clue is I am hot. The second clue is I am bright. The third clue is I disappear at night. Sun. The answer is, Sun. are you sure the sun? Yes. Okay, let's check the answer. Okay, the answer is the sun. This is the last. Who am I? I'm cold. I'm delicious and sweet. I come in a bowl or a can. Ice What? cream. Ice cream. Cream. Is it correct? Iya, Yeah. correct. Okay, let's check together. The answer is, ya, jawabannya es Es krim ya. Bikin krim. ngiler ya itu gambarnya ya. Iya, Pengen. Gitu. Pengen ya. beli ya, beli sendiri. Oke, supaya nanti kalian bisa Ya. mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini Bu Tika ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 3 task. There are 3 tasks. This is the task 1. Jadi di task 1 ini read and understand the situation below. And then based on the situation, answer the question. Ya. Kemudian untuk task 2-nya, look at this picture. What is it? Back. Back. Good. Dari gambar tersebut, kalian nanti diminta mendeskripsikannya dengan menggunakan bantuan mind map. Paham untuk yang task 1 and task 2? Yes, Mom. Oke. Insya Task Yes. Di task 3, there is text, ya. Dari teks ini, please read the text and understand the text below. After you read and understand it, please answer the question based on the text. Nanti kita mengerjakannya secara grup, jadi diskusi ya. Nah, nanti kita mengerjakannya secara grup, jadi diskusi ya. So I will divide you into 2 groups because there are 8 students here. So each group consists of 4 students. For the group 1 consists of Bella, Kohirul, Kuni, and Narendra. Please discuss with each group. Bu Tika akan memberi waktu 10 minutes. It is enough. Cukup, Mom. Ketika nanti kalian menjumpai kesulitan, please ask me. Ya, this is the link to help you to do the task. I will check the first group. Sudah sampai nomor berapa grup 1? Bella, Kohirul, Kuni, Narendra. Hampir Is there selesai, any Bu. difficulties? Apakah ada kesulitan yang mau ditanyakan? No, Bu. Okay. I remind you, please choose one of your friend in your group to present the result of the discussion. Ya, okay. Start from group 1. Bella, please present the result of the discussion from group 1. Mulai dari task 1 dulu, Bella. Number 1, Ya. descriptive text. Descriptive text. Text. Okay. Number 2. To describe thing.
To describe thing. Okay, number 3. Identification. Identification. And description. Okay, number 4. The use of The use of specific participant, adjective, noun phrase, linking Masih ada verb. lagi? Linking masih ada verb. lagi. Linking verb. Masih ada lagi? Sudah. Iya. Oh ya, sebelum move to task 2 tadi ya, pengucapan use ya, the use of, tapi the use of. Ya, Bu, Oke, maaf. jelas? It's okay, nggak apa-apa. Berikutnya, The material of bag is from leather. Is From leather. leather. Okay. How about the color? The color of bag is brown. The color of bag is brown. Okay. How about the shape? The shape of bag is rectangular. The shape of bag is rectangular. Rectangular. Okay. Next, how about the size? The size bag is small. The size bag is Is small. Small. Okay, small. The last, The how about the function? function? The function is to save money. Happy. To save money. HP juga? Yeah. Okay. Yeah. Okay, enough. Move to task 3. The first question, the first answer is Descriptive text. descriptive text. Kemudian yang kedua jawabannya apa? To describe jersey. To describe Jersey. jersey. Next, number 3. Paragraph 1. Paragraph 1 disebut apa? Identification. Okay. And Paragraph then how 2. about paragraph 2? Yeah. Description. Paragraph 2. Description. Okay. Paragraph 3. Iya, ada 3 paragraf ya. Yeah. Description. Sama ya. Oke. Yeah. Ya. Enough untuk grup 1 ya. Ini presentasi dari grup 1. Sudah. So, let's check is it correct or not. Start from task 1. Jadi ini tadi task 1. Read and understand the situation below.
Coba saya minta tolong. Vita, please help me to read the situation. Sanya is my neck bro. She goes to the restaurant to have lunch. She lost her purse in the toilet. She wants to get back her purse. She asks the waiter about her purse. Then the waiter asks her to describe what does it look like. Ya, oke. Thank you, Vita. Terima kasih sudah dibacakan situasinya. Oke, dari di situasi yang sudah disampaikan oleh Vita, kita pahami dulu situasinya. Jadi intinya apa sih itu? Sania is my neighbor. Di situ Sania adalah tetanggaku, ya kan? Nah, she goes to the restaurant to have lunch. Dia pergi ke restoran untuk menikmati makan siang. She lost her purse in the toilet. Jadi dia kehilangan apa di situ? Tas. Iya, tas kecil ya di toiletnya. Nah, she wants to get back the purse. Jadi dia ingin mendapatkan kembali purse-nya tadi, tas kecilnya yang hilang di toilet. Kemudian yang dilakukan apa? She asked the waiter about her purse. Dia menanyakan kepada pelayan restorannya mengenai tas kecilnya tadi ya, siapa tahu menemukan gitu. Then the writer wants her to describe what does it look like. Kan waiternya nggak tahu tasnya yang mana gitu, yang bagaimana. Nah, jadi waiter memintanya untuk mendeskripsikannya seperti apa tasnya itu. Nah, dari situasi itu tadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Soal yang pertama. What kind of text should Sania use to describe the purse? Apa jenis teks yang sebaiknya Sania gunakan untuk mendeskripsikan tasnya? Kira-kira jenis teksnya apa kalau digunakan untuk mendeskripsikan benda? Descriptive text. Yes, ya. Kenapa kok pakai descriptive text? Karena di situ ada kuncinya ya, ada kata kuncinya yaitu to describe. Nah, karena untuk mendeskripsikan maka ya yang paling tepat teksnya adalah descriptive text. Berarti tadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar ya tadi ya. Semua menjawab descriptive text ya. Iya, Bu. Ya, oke, sip. Ya, berarti sudah benar. Move to number 3. What is the generic structure of the text? Pertanyaannya adalah struktur teksnya. Teks deskriptif itu mempunyai struktur apa saja? Tadi kelompok 1 menjawab identification and description. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 menjawab identification and description. Berarti sudah betul semua ya. Betul. Jadi dalam descriptive text there are two structure. The first structure is identification and the second structure is description. Okay, very good. Okay, task 1 finish. Kemudian untuk task 2 ya. From group 1. Tadi ada gambar tas ya. Nah, ini. Nah, ya, ini ya, ini gambarnya. Kemudian kalian diminta mendeskripsikan dengan menggunakan mind map. Di sini ada material, color, shape, size, and function. Coba let's check group 1 about the material. The material of bag is from leather. Is it correct? Tasnya kira-kira terbuat dari apa namanya? Kulit? Yes. Yes. Ya, biasanya kalau tas itu dari kulit ya, meskipun kadang ada sintetik kulit sintetis ataupun kulit asli gitu ya. Ini kalimatnya coba kita cek. The material of bag is from leather. Yes. Okay. Next, the color of bag is brown.
Is it correct? Warnanya coklat. Is it correct? Yes. 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 Correct. Yes. Yes. The shape of bag is rectangular. How about this? Rectangular itu persegi panjang, ya kan? Tasnya tadi bentuknya segi panjang, betul? Betul. Nah, oke. Yes. And next, size-nya. Kelompok 1 mengatakan the size bag is small. Kecil nggak itu? No. Salah. Sebenarnya No. gini, itu kan berupa gambar ya. Jadi kurang begitu jelas apakah itu tasnya besar atau kecil gitu ya. Ada yang Bonus mengatakan aja, tadi Bu. kalau tidak salah tadi kan Bonus. grup 2 menjawab medium ya. Itu berarti sedang. Oke, nggak apa-apa karena itu kan berupa opini ya kan. Menurut saya itu bagi saya tas segitu itu kecil kok, Bu. Terus ada yang mengatakan bagi saya tas segitu itu medium, it's okay. Yang penting kalian bisa membedakan ya, kalau small itu kecil, kalau Kecil. medium itu Besar. oke, kalau besar Tengah. big, kalau medium Sedang. 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 Oke, next, the function. The function is to save. Untuk menyimpan uang dan HP di sini, benar? Yes. Ya, Bisa jadi. bisa jadi kadang ya ada yang menyimpan yang lain ya. Biasanya kalau perempuan itu apa yang disimpan yang diutamakan? Nggak Make up. bawa. Haha. Iya, kadang itu nggak bawa Kaca, uang nggak kaca. apa-apa lah. Yang penting ada kacanya Dompet. buat kaca. Yang penting ada lipstiknya ya kan? Nah, Cepuak. Neti. iya. Sudah? Move to task 3. Read and understand the text below. Ini ada teks. Nah, kalian tadi diminta untuk menganalisis ini ya. Oke. Coba ini kita bahas ya. Saya boleh minta tolong salah satu dari kalian untuk membaca. I have favorite item, a jersey from my favorite football player, Evan Dimas. I received it when he and his team player in town. Iya, oke. Ya kita cek tadi ya. I have favorite item, a jersey from my favorite football player, Evan Dimas. I receive it when he and his team, bukan player ya, tadi kurang teliti, played in town. Oke. Thanks, Salsa. The second paragraph, please read by Ghazali. This Paragraph red 2. jersey has white stripes on its shoulders, a picture of Garuda on its left kiss, and no 19 on the back at glance. It's Miller. The other jersey put Evan Dimas autograph on the bottom part of jersey makes it different from outer. Kita bisa koreksi bersama ya. Tadi yang pertama adalah picture. Nah, tadi Khairul mengucapkan picture. Nah, itu lebih tepatnya adalah picture. Coba diulangi. Picture. Picture. Iya, Picture. oke, picture. Kemudian outer ya. Itu dibaca yang tepatnya apa? Outer jersey apa other jersey? Other jersey. Other. Ya, Other oke. jersey. The last paragraph. Boleh minta tolong Narendra? I'm very happy to have received this jersey. I hang it on my room well for display, together with Dimas' picture, but never intend to wear it. Oke, ya itu tadi teksnya sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Let's check the answer of task 3. Start from group 1 tadi ya, task 3-nya. Ya, ini ya. Yang pertama pertanyaannya tadi adalah what kind of the text. Jadi jenis teksnya merupakan teks deskriptif, jawabannya teks 1.
Kenapa kok itu teks deskriptif? Karena mendeskripsikan sesuatu. Iya, apa sesuatunya itu? Jersey. Iya, oke. Oke, move to number 2. Pertanyaannya adalah analyze the social function. Tadi kalau ini teks deskriptif, otomatis kalian tadi di awal kan sudah mengetahui social function dari teks deskriptif. Apa fungsinya? Jawaban dari grup 1 to describe jersey. Untuk mendeskripsikan jersey. Kalau untuk grup 2 to describe favorit jersey. Nah, ya sama-sama jersey ya, tapi di sini lebih lengkap favorit jersey. Favoritnya penulis ya di situ. Ya. Yeah. Oke, good. Berikutnya number 3, struktur teksnya ya tadi soalnya ya. Untuk group 1, paragraph 1 identification, paragraph 2 description, paragraph 3 description. Kalau group 2 sama. Yeah. Kita cek ya. Kita cek teksnya. Paragraph 1 tadi identification. Why? Paragraph 1 is identification. Karena mendeskripsikan pengenalan. Pengenalan mengenai apa yang mau dideskripsikan ya, yaitu jersey. Kalau paragraf 2 dan 3 tadi disebut sebagai description karena ini mendeskripsikan jersey-nya itu yang seperti apa, yang menjadi favoritnya penulis ya, yaitu yang warnanya merah, ada warna merah, kemudian has white strips, ada stripe putihnya ya. Itu terus paragraf 2 juga sama, itu mendeskripsikan lebih jelas lagi terkait jersey favoritnya penulis. Oke, sudah betul. Kemudian task 3 number 4 ya. Kita analisis language feature-nya. Kalau kelompok 1 tadi jawabannya apa? Kalau kelompok 1 jawabannya spesifik partisipannya, yaitu jersey. Spesifik partisipan itu maksudnya adalah bendanya ya, partisipannya itu berupa benda. Bendanya apa di situ, yaitu jersey. Kemudian kalau kelompok 2, nah ini jawabannya apa? Coba jawabannya. Oh, enggak ada itu ya, enggak ada spesifik partisipannya ya. Nah, ini Nggak kurang ada. lebih. Nah, kalau tadi kelompok 1 ada spesifik partisipannya adalah jersey ya. Oke, kemudian adjektifnya. Nah, ini kelompok 1 ya. Adjektifnya di sini contohnya dia memberikan contoh red, different. Betul? Red dan different itu termasuk kata sifat? Yes. Yes, betul ya. Artinya kalau red merah, different itu berbeda. Kemudian noun phrase tadi adalah gabungan kata benda dengan kata sifat ya. Gabungan kata sifat dengan kata benda. Nah, contohnya favorite item, barang favorit atau barang kesukaan ya. Nah, ini termasuk noun phrase. Kemudian linking verb tadi kata kerja penghubung ya. Yang termasuk linking verb itu ada is, ada has, itu sudah betul. Oke, finish. Jadi sudah selesai tugas-tugasnya sudah selesai dibahas ya. Is there any question? No. Oke, ya. Ya, kita sampai di reflection ya. Di bagian reflection ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, what is your opinion about this meeting? Apa pendapat kalian mengenai pertemuan hari ini? Are you happy? Yes. Yes, I'm happy. Happy. Okay. But the most important thing is you understand about the material. Do you understand about the material? Yes. Yeah. Yes. Yes. The second question. What have you learned in this meeting? Descriptive text. Okay, descriptive text. Terkait descriptive text itu kan sebenarnya ada describing thing, describing person, and describing a place. Untuk hari ini tadi kita membahas terkait apa? Describing apa? Describing thing.
Oke, good. Kita belajar mengenai descriptive text, describing thing ya tadi. Kemudian, what activity do you like most? Apa aktivitas? Fishing game. Oh iya, tadi ada guessing game ya. Oke, asik sekali tadi kalian jawabnya ya. Oh, asli ya kan? Terus yang keempat, what is your difficulty in learning this material? Pas disuruh ngedeskripsiin, Bu. Oh, disuruh mendeskripsikan. Iya, makanya tadi Bu Tika itu memberikan bantuan kalian berupa mind map to make it easy to make the descriptive text. Jadi by using mind map gitu tadi ceritanya ya. Kemudian untuk yang berikutnya, what will you do to solve your difficulty? Belajar, Belajar dan belajar. belajar. Belajar dan berusaha. Oke, good, sip. Dan berdoa. Dan berdoa. Nah. Alhamdulillah sampai waktunya kita di assignment ya. Jadi setelah kalian tadi mengerjakan latihan soal hari ini dan sudah kita bahas bersama, tentunya Bu Tika memberikan assignment, ada penugasannya ya. Ada 2 tugas, yaitu assignment 1 and assignment 2. Pada assignment 1, do the formative test. Jadi formative testnya silakan check in Google Classroom ya. Sign in Google Classroom and check the formative testnya, silakan dikerjakan. Jelas untuk assignment 1? Is there any question? Yes, Bu. Yes. Okay. For the second assignment, think one of your lovely thing. Pasti dari kalian itu punya barang kesayangan ya kan? Pikirkan satu saja barang kesayangan kalian, think one of your lovely thing, then make it into descriptive text. Kemudian buat menjadi teks deskriptif ya. Is there any question? Itu dibuat mind map dulu atau tidak, Bu? Oh, yang assignment tuh ya, dibuat mind map atau tidak? Kalau memudahkan kalian ya, mendeskripsikan benda kesayangan kalian, boleh dibuat mind map dulu ya. Itu akan lebih memudahkan kalian. Buat mind mapnya, kira-kira apa sih dibuat cabang-cabangnya. Nah, baru nanti setelah terisi mind mapnya, baru nanti dijadikan sebuah teks deskriptif. Gitu ya, Kohirul? Ya, Bu. Ya, oke. Kirim Silakan, Bu. di WA atau di Classroom, Bu. Oh iya, untuk assignment 1 itu kan di formative testnya itu di Google Classroom berupa Google Form. Silakan langsung dikerjakan di situ. Kemudian untuk yang assignment 2 juga sama, dikirimnya di Google Classroom aja ya. Ya, Jelas? Bu. Jelas, Bu. Oke, Ma'am. ya. Kita sampai di penutup ya, di akhir. Ya, Ya. Ma'am. Iya. Nah, thanks for joining this class today. And don't forget to submit your assignment itu Google Classroom. Jangan lupa ya, dikirim tugasnya, dikerjakan, kemudian dikirim tugasnya ke Google Classroom. Iya, Bu. Remember, stay safe, stay healthy, stay at home, and wear your mask. Jangan lupa 3M-nya ya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, please lead your friend for praying, please. Before we end our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pertemuan hari ini. See you next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.